आज क्लास रे आमे माने अनुशीलनी 2A वृत्त चैप्टर रो अनुशीलनी 2A ख विभाग आरंभ करिबा। आज ख विभाग रो 3 नंबर प्रश्न अछि जे एक वृत्तर 16 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट गोटे ज्या एक व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु समद्विखंड हुए। वृत्तर व्यासार्ध 10 सेमी हेले डीपी रो दैर्घ्य निर्णय करो। तले गोटे वृत्तर आगे चित्र ड्रा कर देबा। गोटे वृत्तर 16 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट गोटे ज्या अछि तने गोटे ज्या अछि 16 सेमी एबी ज्या ए वृत्तर केंद्र हैला ओ एस वृत्तर एबी ज्या तार दैर्घ्य हैला केते 16 सेमी। अब कुछ यार जा एक व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे समद्विखंड हुए। कोन गोटे व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे समद्विखंड हुए। बुझियाला हेले वृत्तर व्यासार्ध 10 सेमी हेले वृत्तर व्यासार्ध एटा भी वृत्तर व्यासार्ध ये भी वृत्तर व्यासार्ध 10 सेमी हेले से कुछ डीपी रो मान निर्णय कर ए डीपी एटार मान निर्णय कर। बुझियाला से कुछ एस गुटे वृत्त अछि तार केंद्र किए ओ एबी गुटे ज्या तार दैर्घ्य केते हैला 16 सेमी एडु ले 16 सेमी एबी ज्या र दैर्घ्य केते हैला 16 सेमी पुनी कहछि ओ से एबी ज्याटा ओपी द्वारा कोन हुए समद्विखंड हुए। समद्विखंड माने बुझछ तो माने समान दि भाग रे विभक्त करे केंद्र राशि तले सेई व्यासार्ध 10 सेमी हेले से मागिछि डीपी केते हबो ए डीपी केते वर्तमान जेहेतु ओपी एबी को कोन करे समद्विखंड करे तने ओपी जदी एबी को समद्विखंड करे ताले एडी केते हि जिवो एडी और डीपी केते हि जिवो ये 16 अछि ये 8 ये भी 8 ना समद्विखंड करूछि। वर्तमान जेहेतु केंद्ररू गुटे रेखाखंड आसी कि कोन करछि एबी को कोन करछि समद्विखंड करछि ताहाले ओडी लंब एबी बाहुपति कोन कहछि प्रमेय 2.3 कहतला प्रमेय 2.1 कहतला प्रमेय 2.1 कोन कहछि ना केंद्र गुटे ज्या को व्यासभिन्न ज्या को यार केंद्र ठारू अंकित रेखाखंड जदि समद्विखंड कला ताले सेही अंकित रेखाखंडटी उक्त ज्या प्रति कोन हबो लंब हबो ताना हम जानिबे जे जेहेतु ओपी एबी को समद्विखंड करछि ताले ओडी लंब एबी हबो केना प्रमेय 2.3 को 2.1 कहछि ताले वर्तमान ओपी एबी को कोन करछि समद्विखंड करछि तने एडी रो दैर्घ्य केते हि जिवो तने एबी बाय 2 हि जिवो समद्विखंड जेतु करछि तने ये जिवो 8 सेमी। वर्तमान से मागी जे हम जदि ओडी रो वैल्यू बाहर कर दबा ताले डीपी रो वैल्यू में बाहर पाइ जाना पाइ जिबानी देखो दत्त देइछि एस वृत्त रे ओ केंद्र एस वृत्त रे ओ केंद्र बिंदु ओ हैला केंद्र बिंदु ओकेरा एबी ज्या र दैर्घ्य केते हबो 16 सेमी देइछि हैला ओपी कोन करछि ना एबी ज्या को ओपी व्यासार्ध एबी ज्या को डी बिंदु रे समद्विखंड करछि समद्विखंड करे अर्थात एडी इज इक्वल टू बीडी हां कि ना तापरे वृत्तर व्यासार्ध किए ओए आ ओपी वृत्तर व्यासार्ध किए ओए भी गुटे वृत्तर व्यासार्ध ओपी भी गुटे वृत्तर व्यासार्ध ता दैर्घ्य केते देला 10 सेमी हैला त हमको निर्णय करबा को हो जे निर्णय ना कोन ना डीपी रो वैल्यू केते डीपी इज इक्वल टू केते माने हमको एई पीस टोटल टा ओपी टा कोन व्यासार्ध ओए भी व्यासार्ध तने ओए जदी 10 सेमी ओपी भी 10 सेमी हेबो तने हमको कोन बाहर करबा पड़ो डीपी बाहर करबा पड़ो डीपी तने हम कोन करबा प्रमाण करबा समाधान करबा निर्णय में समाधान करबा कोन समाधान करबा वर्तमान ओडी कोन करछि ना एबी ज्या को कोन करछि समद्विखंड करछि दत्त अछि समद्विखंड करे
ताहले जदि ओडी टा एबी को समद्विखंड कला ताहले आमे कोन पाइबा ओडी लंब एबी बाहु प्रति पाइबा ना काहे ना प्रमेय 2.1 कहूची जे जदि केंद्रରୁ गुटे रेखाखंड जाको समद्विखंड करे ताहले सेही रेखाखंडटी एबी को कोन सेही जाको कोन प्रति लंब हुए जेहेतु ओडी एबी जाको समद्विखंड करे ताहले ओडी लंब एबी हबो प्रमेय 2.1 रे एटा बुझाइची मु भी बुझाइची ताहले ओडी लंब जदि एबी हला बर्तमान ओडीबी त्रिभुज रे तने जदि ओडी लंब एबी हला ओडी लंब एबी हला तने ओडीए एंगल केते हिजबो 90 डिग्री हिजबो अरे लंब माने 90 डिग्री हिजबो वर्तमान त्रिभुज ओडीए रे आउ कोन पाइबा ना एडी इज इक्वल टू आउट पाइबा एडी इज इक्वल टू डीबी पाइबा काहे कि जेतु ओडी एबी जा को समद्विखंड करे तने एडी इज इक्वल टू डीबी पाइबा ना वर्तमान एडी रो मूल्य केते हिजबो एबी बाय 2 ए एडी रो मूल्य केते हिजबो एबी बाय 2 हिजबो समद्विखंड करे तने एडी इज इक्वल टू केते होला एबी देइत्रा केते 16 सेमी ये होला 2 केते हो 8 सेमी ताले एडी रो मूल्य केते आसी गला 8 सेमी आसी गला वर्तमान त्रिभुज ओडीए रे को त्रिभुज ओडीए रे ओडीए एंगल केते हला 90 डिग्री जेहेतु ओडीए एंगल का 90 डिग्री ताहले ओडीए टा की त्रिभुज समकोणी त्रिभुज ताले किबा त्रिभुज ओडीए समकोणी त्रिभुज वर्तमान ओडीए समकोणी त्रिभुज रे आमे जानते जे एटा हला एच एटा हला बी एटा हला पी ताले ओडीए समकोणी त्रिभुज रे ओए हला एच 10 सेमी एडी हला बी 8 सेमी ताले ओडी केते हबो पी केते बारिबो पिथागोरस सूत्र पकेबा तने लिखिबा त्रिभुज ओडीए समकोणी रे ओए ओए हला केते एच केते 10 सेमी एटा 10 सेमी न कि आ एडी हला बी केते देला 8 सेमी वर्तमान एडी हला 8 सेमी ताहले ओडी पी समान इज इक्वल टू एच रो स्क्वायर माइनस बी रो स्क्वायर रो रूट ओवर हां कि ना जेहेतु एटा समकोणी त्रिभुज तने एटा कर्ण वर्ग इज इक्वल टू भूमि रो वर्ग जोलु उच्चतार वर्ग एटा थिला पिथागोरस ट्रिपल जेतले पी मागिबो तने एच रो स्क्वायर माइनस बी रो स्क्वायर रो रूट ओवर एच केते अछि 10 10 रो वर्ग माइनस बी केते अछि 8 8 रो वर्ग रो रूट ओवर तने 100 माइनस 64 इज इक्वल टू केते हबो 36 रो रूट ओवर तने 36 रूट ओवर केते 6 तने एटा केते भरला 6 सेमी केते भरला तने ओडी भरला 6 सेमी हमको दरकार कोन डीपी दरकार ओडी भरला केते सेमी 6 सेमी हमको दरकार डीपी तने डीपी इज इक्वल टू डीपी रो कोम देबो तने टोटल ओपी माइनस ओडी हां के ना ओपी माइनस डीपी ओपी माइनस ओडी ताले ओपी केते थिला ओए ओपी व्यासार्ध 10 सेमी थिला ताले 10 सेमी माइनस ओडी वाला 6 सेमी ताले केते सेमी 4 सेमी ताले ए डीपी रो दर्घ्य केते होला 4 सेमी होला बुझी गेला ना बुझी गेला निर्णय कर देले प्रश्न अछि गोटे वृत्तर केंद्र ओ एक ज्या एबी रो मध्यबिंदु डी हेले प्रमाण कर जे ओडी ए ओ बी को समद्विखंड करे से कहछि वृत्त कथा गोटे वृत्तर केंद्र ओ गोटे वृत्त अंकन करदबा वृत्तर केंद्र हैला ओ वृत्तर केंद्र ओ एक ज्या एबी हैला ज्या रो मध्यबिंदु कते डी यार मध्यबिंदु हैला डी हेले प्रमाण कर जे ओडी टा कोन करे ना ए ओ बी कोण को समद्विखंड करे त माने हमको बाहर करबो जे ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ डी हमको बाहर करबा पड़िबो देखो चित्र सहित से कला केंद्र ओ एबी ज्या अछि एबी ज्या रो मध्यबिंदु हैला डी एबी ज्या रो मध्यबिंदु हैला डी तने ए जे ओडी टा एई कोण को समान दिबार व्यक्त करछ त माने एमिति का कोण अछि तने एई बाहुटा एई बड़ कोण को कोन होछि समद्विखंड को समान दिबार व्यक्त करछ हमको प्रमाण करे माने एई कोण सहित एई कोणटा समान बोले हम कहबा त माने ए ओ डी सहित बी ओ डी समान बोले हमको प्रमाण करबा को हबो
बर्तमान आम लिखिदबा दत्त दत्त लिखा एस वृत्त रे ओ केंद्र बिंदु ओ केंद्र এবি जार मध्य बिंदु डी এবি जार मध्य बिंदु কি হবে ডি হবে मध्य बिंदु डी হবে হয় না বর্তমান এবি जार मध्य बिंदु डी হবে मध्य बिंदु डी ଆଉ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ डी माने ओडी टा एओबी को समद्विखंड करछ अर्थात एओडी इज इक्वल टू बीओडी हमें अंकन करबा कोन अंकन करबा ना ओए ओ ओबी व्यासार्ध अंकन करा जाऊ व्यासार्ध कोन कराला अंकन करा जाऊ वर्तमान दुईटा त्रिभुज हो गला ना प्रमाण करबा प्रमाण वर्तमान लक्ष्य कर जेहेतु ओडी এবি ର কোন সমদ্বিখଣ୍ଡ ডি যদি কোন হলা ডি যদি এবি ର মধ্য বিন্দু তাহলে ওডি এবি প্রতি লম্ব হবে না তাহলে কিবা ডি এবি যার মধ্য বিন্দু হলে এবি যার মধ্য বিন্দু হেলে আমি লিখিবা কোন ওডি লম্ব এবি বাহু প্রতি না কাହିଁକି ନା ପ୍ରମେୟ 2.1 କହୁଛି ପ୍ରମେୟ 2.1 କହୁଛି ଯେ ଯଦି এবি ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ବା ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି କଣ ହବ ଲମ୍ବ ହବ ପ୍ରମେୟ 2.1 କହୁଛି ତା ମାନେ ଓଡି ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଲା କା ପ୍ରତି এবি ପ୍ରତି ତାନେ ଓଡି ଏ एंगल ଆଉ ଓଡି ବି एंगल କେତେ ହେଇଯିବ 90 डिग्री ना ओडि ए एंगल इज इक्वल टू ओडी बी एंगल केते हिजो 90 डिग्री वर्तमान दुईटा त्रिभुज नबा को त्रिभुज ओ ए डी ओ त्रिभुज ओ बी डी मध्य रे दुईटा त्रिभुज नबा कोन नबा ना तीनटा को सर्वसम करबा किए वर्तमान ओ ए आ ओ बी कोन समान कारण एक वृत्तर व्यासार्ध वर्तमान एटा 90 डिग्री पाइले एटा भी 90 डिग्री पाइले ना त लिखिबा ओ ए डी त्रिभुज रे ओडीए कोण इज इक्वल टू ओ बी डी त्रिभुज रे ओडीबी कोण समान काहे कि 90 डिग्री ना इज इक्वल टू 90 डिग्री जेहेतु कोण ओडी लंब एपी प्रति जेहेतु लंब तनी 90 डिग्री हो दिटा हो एक कोण आ एक कोण 90 डिग्री हो तापरे ओ ए आ ओबी कोण व्यासार्ध ओए इज इक्वल टू ओबी कोन हला एका वृत्तर व्यासार्ध गोटे वृत्तर व्यासार्ध समान एका वृत्तर व्यासार्ध बा समान वृत्तर व्यासार्ध वर्तमान आ एडी सहित बीडी समान ना जेहेतु डी हला एबी रो मध्य बिंदु तने एडी इज इक्वल टू बीडी काहे कि ना जेहेतु डी एबी ज्या रो मध्य बिंदु सहित में समान हला एटा तत्व अछि तने अतएव त्रिभुज ओ ए डी सर्वसम त्रिभुज ओ बी डी कोशिक रे समकोण कर्ण बाहु सकबा सिक्वर्जरे आमे कोन करले दुईटी त्रिभुज को कोन कर देले सर्वसम करि देले जदि सर्वसम हेई गला ताले आमे जानछु जे दुईटी सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप कोण गुडी को कोन हबो समान अनुरूप बाहु गुडीकर दैर्घ्य मध्ये समान जेहेतु सर्वसम हेइची आमे एटी कोन करिबा ना आमे पाइबा कोन ना ए ओ डी कोण माने ए ओ ए डी रे ए ओ डी कोण आ ओ माने ओ बी डी त्रिभुज रे बी ओ डी कोण कोण हबो समान हबो अनुरूप कोण अछंती समान हबो ताहाले जदि ए ओ डी जुलु बी ओ डी हला तने हमें प्रामाण्य भी कोनथले ए ओ डी जुलु बी ओ डी हला त माने ओ डी ए ओ बी को समद्विखंड करूची ताले किबा अते ओ डी ए ओ बी को कोण करची समद्विखंड कर जेहेतु समान हे गला समद्विखंड करूची समद्विखंड करे प्रमाण हैला ना प्रमाण हैला नी समद्विखंड करे बुझियला 5 नंबर प्रश्न अछि गोटिए वृत्तर केंद्र ओ एहर एबी ओ एसी दुटी सर्वसम ज्या प्रमाण करो जे ओ ए बी एसी को समद्विखंड करे एटा गोटे अनुसंधान हम करथिलु कोन हो गोटिए वृत्तर केंद्र ओ गोटिए वृत्तर
केंद्र है ओ केंद्र है ओ और एबी और एसी दुईटी सर्वसम ज्या एबी और एसी एसी दुईटी सर्वसम माने एबी रो दैर्घ्य जहा एसी रो दैर्घ्य सेया ला एबी और एसी दुईटी सर्वसम ज्या प्रमाण कर जे ओए कौन करे ना ए बीएसी को समद्विखंड करे माने बीएसी कोण ए बड़ कोण को ए बीएसी कोण बड़ कोण को ए ओएटा कोन करछि समद्विखंड करछि त माने बीएओ कोण आ सीएओ कोण समान देखुछि इटु हम अनुसिद्धांत करथिले एबे जिबा दत्त दत्त कोन कहिछि दत्त कहिछि एस वृत्त रे ओ केंद्र एस वृत्त रे ओ केंद्र बिंदु वो केंद्र बिंदु ना वर्तमान एबी ज्या इज इक्वल टू एसी ज्या एबी ज्या सहित किए समान एसी ज्या समान वर्तमान से कौन कही ओ वृत्तर केंद्र तेबे प्रमाण कर जे प्रामाण्य बुझी ओए बीएसी कोण को कौन करे समद्विखंड करे अर्थात समद्विखंड करे अर्थात अर्थात बीएओ कोण इज इक्वल टू सीएओ कोण जदि ए ओएटा बीएसी को समद्विखंड करछि ताले बीएओ कोण इज इक्वल टू सीएओ कोण हमके एटा प्रमाण करबाको हबो अंकन करबा कोन करबा अंकन कोन करबा अंकन ना बीओ आ सीओ अंकन करा जाऊ बीओ एवं सीओ व्यासार्ध अंकन व्यासार्ध नहीं कि व्यासार्ध अंकन करा जाऊ व्यासार्ध अंकन करा जाऊ प्रमाण करबा प्रमाण कोन करबा ना प्रथम दिला त्रिभुज नेबला प्रथम त्रिभुज गला ना त्रिभुज ओबीए त्रिभुज ओसीए कोन लिखबा त्रिभुज ओबीए ओ त्रिभुज ओसीए मध्य रे दीटा त्रिभुज अछि वर्तमान कोन करबा ताकू कोन करबा सर्वसम बाहर करबा सर्वसम करबा त त्रिभुज ओबीए रे एबी बाहु आ त्रिभुज ओसीए रे एसी बाहु समान ना दत्त देछि एबी बाहु ओबीए त्रिभुज रे एबी बाहु आ ओसीए त्रिभुज रे एसी बाहु समान काहे कि ना दत्त देछि हो के ना तापरे बीओ और सीओ समान कहीं बीओ है ओबी त्रिभुज बीओ बाहु आ ओसी त्रिभुज सीओ बाहु कौन हम समान हम कहीं ना जेहेतु एका वृत्तर व्यासार्ध गोटे वृत्तर व्यासार्ध माने से कौन हम समान हे आउ किए रहीगला ना ओएटा कौन साधारण माने ओए बाहुटा कोठी अछि ओबी त्रिभुज भी रोची देखो ओए बाहुटा ओबी त्रिभुज रे रोची आ ओए बाहुटा ओसीए त्रिभुज मध्य रोची तने ओए को कोन कहबा साधारण बाहु कोन कहबा साधारण बाहु ताहले त्रिभुज दुटी सर्वसम गला ना त्रिभुज ओबीए सर्वसम त्रिभुज ओसीए ओसी कजरे बाहु 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 बा 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 बाहु 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 ताले हम पाई जिबा कोन पाई गले बीएओ कोन बीएओ कोन इज इक्वल टू सीए कोन ना आमे जानछु जे अनुरूप कोन सर्व दुईटी सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप बाहु मानकर अनुरूप कोण मानकर दैर्घ्य समान बा कोण समान ता माने बीएओ त्रिभुजर बीएओ कोण बा ओसीए कोण त्रिभुजर सीएओ कोण समान हेबे कारण अनुरूप कोण दुईटी अछंती समान हेले जदि ए दुईटा कोण समान हेबे ताले कोण हबो ओए बीएसी को समद्विखंड करछ जेहेतु ए दुईटा समान हैला ताले एटा यार समद्विखंड होला ना हैलानी तने ओए बीएसी को कोन करछि समद्विखंड करूछि समद्विखंड करे बुझियला 6 नंबर प्रश्न अछि गोटिए वृत्तर केंद्र ओ एबी ओ सीडी एहा दुटी समांतर ज्या पी ओ क्यू यथाक्रमे एबी ओ सीडी रो मध्य बिंदु हेले प्रमाण कर जे ओ बिंदु पी क्यू उपरिस्थ हेबो से कहिछि गोटे वृत्त रे एस वृत्त रे ओ हेला केंद्र और एबी और सीडी दुटी समांतर ज्या
এবি ଆଉ সিডি দুটি সমান্তর জ্যা জ্যা তাহলে পি ও কিউ যথাক্রমে এবি ଆଉ সিডি ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦু এই পি বিন্দুটা এবি জ্যা ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦু ତା ମାନେ ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଆଉ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟା କାହାର ନା ସିଡି ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସିଡି ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମାନେ ସିକ୍ୟୁ ସହିତ ଡିକ୍ୟୁ ସମାନ ହବ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କହିଛି ଯେ ଓ ବିନ୍ଦୁଟା এই ପିକ୍ୟୁ ପରିସ୍ଥ ହବ ଆମେ ଯଦି ପି କ୍ୟୁ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଓ ବିନ୍ଦୁଟା କଣ ହବ ନା ଉପରିସ୍ଥ ପିକ୍ୟୁ ସରଳରେଖାର କଣ ହବ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦତ୍ତ ଦତ୍ତ କଣ ଦେଲା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ এবি ଜ୍ୟା ସମାନ୍ତର ସିଡି ଜ୍ୟା ହଁ କି ନା এবি ଜ୍ୟା ସମାନ୍ତର ସିଡି ଜ୍ୟା ଆଉ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ এবি ଜ୍ୟା ଓ ସିଡି ଜ୍ୟାର କଣ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ এবি ଜ୍ୟା ଓ ସିଡି ଜ୍ୟାର କଣ ହବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହବ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ କରିବା ନା ଓ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହବ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପିକ୍ୟୁ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ ପିକ୍ୟୁ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏବେ ଆମେ କଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅଙ୍କନ କଣ କରିବା ନା ସିଡି ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ସିଡି ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଏମଏନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଯେପରି ଏମ ଓ ଏନ ହେବ କଣ ଏମ ଓ ଏନ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେହେତୁ କ୍ୟୁ ସିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଦି କ୍ୟୁ ସିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଓ କ୍ୟୁଟା କଣ ହେଇଯିବ ଲମ୍ବ ହବ କାହା ପ୍ରତି ସିଡି ବାହୁ ପ୍ରତି ହବ ଯେହେତୁ କ୍ୟୁଟା କଣ ହବ ସିଡି ଜ୍ୟା ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଓ କ୍ୟୁଟା କଣ ହବ ସିଡି ପ୍ରତି କଣ ହବ ଲମ୍ବ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ଓ କ୍ୟୁ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କଣ ହବ ଓ କ୍ୟୁ ସି କୋଣ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେହେତୁ mn ସମାନ୍ତର ସିଡି ଲିଖିତ ସିଡି ସହ ସମାନ୍ତର କରି mn ଅଙ୍କନ କରାହେଲା ତାହେଲେ mn ସମାନ୍ତର ସିଡି ଦେଖିବା mn ସମାନ୍ତର ସିଡି ତାହେଲେ m ଓ q କୋଣ mn ସମାନ୍ତର ସିଡି ଆଉ o q ହେଲା ଛେଦକ ଓ କ୍ୟୁ ଏହାର ଛେଦକ ତାହେଲେ ଯଦି ଓ କ୍ୟୁ ଛେଦକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା m କଣ ସି କ୍ୟୁ ଓ କୋଣ ପ୍ଲସ ଏମ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଯଦି ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଏଇଟା ଛେଦକ ହବ ତାହେଲେ ଏ କୋଣ କଣ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କଣ କହିବା ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଣ ବୁଝିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସି କ୍ୟୁ ଓ ବା ଓ କ୍ୟୁ ସି କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଲେଖିଦବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏମ ଓ କ୍ୟୁ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏମ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ଇଜୁଗଲ କେତେ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ଏମ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ କେତେ ପାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ଇକ୍ୱେସନ ଆଇ ତାହେଲେ ଏମ ଓ କ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୁନଶ୍ଚ ଓ ପି କଣ ପି এবি ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ OP ଲମ୍ବ এবি ବାହୁବର୍ତ୍ତୀ ହବ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଛ କଣ OP ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଯିବା
लक्ष्य कर ओपी जदि पी जदि एबी रो मध्य बिंदु ताले ओपी लंब एबी बाहु प्रति हबो ताले ओपी केते हबो 90 डिग्री एई कोणटा हे जीव 90 डिग्री वर्तमान एबी समांतर सीडी थिला एटा दत्त थिला किंतु पुणी सीडी समांतर एमएन किए देला अंकन देला अंकन कहला जे सीडी सहित एमएन समांतर एटा अंकन कहला दत्त किंतु थिला कोन एबी सहित सीडी समांतर ताले एबी सहित सीडी समांतर पुणी सीडी सहित एमएन समांतर देखो गुटे एटा सहित एटा समांतर पुणी एटा सहित एटा समांतर तने एटा एटा समांतर होबा ना बोली बुझला सेम कथा ताले हमें पाई जिबा जे एबी सहित एमएन समांतर एबी सहित एमएन समांतर एटा नवम श्रेणी में जानथिले एबी सहित एमएन समांतर पुणी एबी समांतर एमएन पीओ समांतर छेदक पीओ छेदक हेले हम लिखिबा ओ पी ए कोण प्लस एम ओ पी कोण केते हबो 180 डिग्री हबो ना हबोनी माने एई कोण आ एई कोण मिसी केते हबो 180 डिग्री हबो काहे की ना छेदकर एक पार्श्वस्थ कोण छेदकर एक पार्श्वस्थ कोण छेदकर एक पार्श्वस्थ कोणर समस्या 180 डिग्री बर्तमान ओ पी ए केते 90 डिग्री प्लस एम ओ पी कोण केते हे जिवो 180 डिग्री मिसी की बर्तमान तने एम ओ पी केते हे जिवो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री केते हबो 90 डिग्री ताले हमें पाइले एम ओ पी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेशन 2i बर्तमान इक्वेशन i रे केते पाइले एम ओ क्यू 90 डिग्री पाइले एटी पाइले एम ओ पी 90 डिग्री पाइले बर्तमान इक्वेशन i2 को जोग कर दो इक्वेशन i प्लस इक्वेशन 2i में जोग कर दबा तो जोग कले केते पाइबा एम ओ क्यू कोण प्लस एम ओ पी कोण मिसी के दे कते 90 ये हे जिवो 90 ताले एम ओ क्यू आउ एम ओ पी मिसी की पी ओ क्यू ना ताले पी ओ क्यू केते हे जिवो 180 डिग्री हे जिवो जदी पी ओ क्यू 180 डिग्री हला ताले पी ओ क्यू कोन हबो गोटे सरल रेखा ताले जदी पी ओ क्यू 180 डिग्री हला तने अते पी ओ क्यू कोन हबो एक सरल रेखा तने पी ओ क्यू सरल रेखा रे तने पी क्यू हला सरल रेखा तने पी ओ क्यू जदी पी क्यू सरल रेखा तने पी क्यू सरल रेखा रे वो कोन हला उपरस्थ हला ना हलानी तने अते वो बिंदु पी क्यू उपरिस्थ प्रमाण हला ना हलानी जेहेतु पी ओ क्यू 180 डिग्री कोन हला एटा हला 180 डिग्री पी ओ क्यू टा 180 डिग्री तने एटा कोन सरल रेखा तने ओ टा तने कोन हो पी क्यू रे गोटे बिंदु हबो ना हबो उपरस्थ एक बिंदु हबो कारण न हले तने पी ओ क्यू केबी सरल रेखा हबो पी ओ क्यू 180 डिग्री केमिति हबो जते बेले पी ओ क्यू सरल रेखा हबो सेते बेले जाकी ओ कोन हबो पी क्यू रो उपरस्थ हबो आ पी ओ क्यू केते हबो 180 डिग्री हबो बुझियला 7 नंबर प्रश्न अछि गोटिए समबाहु त्रिभुजर परिकेंद्र ठारू त्रिभुजर बाहु माने समदूरवर्ती प्रमाण कर कोन गोटे समबाहु त्रिभुजर परिकेंद्र ठारू त्रिभुजर बाहु माने समदूरवर्ती प्रमाण कर तने गोटे हम धर परिकेंद्र का कह जे गोटे त्रिभुज जदि वृत्तांत लिखित हुए ताले से वृत्तर केंद्र को उक्त त्रिभुज कोन कह जाय परिकेंद्र कह जाय बुझाइची कोन परिकेंद्र का कहबे एडाला परिकेंद्र ओ हैला परिकेंद्र काहे कि ना जेहेतु ए त्रिभुजटी वृत्तर भीतर अछि वृत्तांत लिखित बा ए वृत्तटी ए त्रिभुजर तीनटा शीर्ष बिंदु को नै गठित तणु ताकू कह जाय त्रिभुजर परिवृत्त कह जाय एटा कह जाय परिवृत्त तने परिवृत्त वृत्तर केंद्र को कह जाय परिकेंद्र तने परिवृत्त का कह जान गलना गुटे त्रिभुजर तीनटी शीर्ष बिंदु को नै गुटे त्रिभुज अंकन हेछि तने सेही त्रिभुज को कोन कह जाय परिवृत्त कह जाय ताले परिवृत्तर केंद्र को हमें कोन कहबा वृत्तर त्रिभुजर परिकेंद्र कहबा से कहछि गुटे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तने ए बी सी गुटे कोन समबाहु त्रिभुज तने ए बी सी समबाहु त्रिभुजर ओ हैला परिकेंद्र ताले प्रमाण कर जे ए जे समबाहु त्रिभुज गुडी को केंद्र ठार समदूरवर्ती माने ये केंद्र ठार ए बाहुटा जते दूर अछि एई केंद्रटा एई बाहुटा ओ एई केंद्र ठार सेति दूरता अछि पुनी एसी बाहुटा ओ केंद्र ठार सेति दूरता अछि त माने आमे को प्रमाण कर जे ए बाहु समान होले हमको प्रमाण करते पड़िबो बुझिला कथरा माने ए बी साइड टा ए बी बाहुटा ओ ठार जते दूरता अछि
ଆଉ ବିସି ବାହୁଟା ଓ ଠାରୁ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ଅଛି ପୁଣି ଏସି ସାଇଡଟା ଏସି ବାହୁଟା ଓ ଠାରୁ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରତେ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେବା ଓ ଇ ଏଫ ଏଟା ଜି ଲେଖିବା ଦତ୍ତ ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମବାହୁରେ ସମବାହୁର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ପରିକେନ୍ଦ୍ର କେତେ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଏବିସି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ନା ତାହେଲେ এবି ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିସି ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସି ବାହୁ ହଁ କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ କରିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ କରିବା ନା ଓଇ ଦୂରତା ସମାନ ନା ଓଇ ସହିତ କିଏ ସମାନ ଓଏଫ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଜି ଏଇ ଦୂରତା ଗୁଡାକ ସମାନ ହବ ଏଇ ଦୂରତା ଏଟା ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମବାହୁରେ এবି ବାହୁ ଦିଟା ବାହୁ ନବା এবି ବାହୁ ସହିତ ବିସି ବାହୁ ସମାନ ହଁ କି ନା ଏଇ ବାହୁ ସହିତ ଏଇ এবି ବାହୁ ସହିତ ବିସି ବାହୁ ସମାନ ହଁ କି ନା ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ କଣ କହୁଛି ନା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଯା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିବା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଯା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କଣ ହବ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ କହୁଛୁ ଉପପାଦ୍ୟ 8 ଦୁଇଟି ସର୍ବସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏଟା କିଏ କହୁଛି ଉପପାଦ୍ୟ 8 କହୁଛି ଉପପାଦ୍ୟ 8 କହୁଛି ଦୁଇଟି ସର୍ବସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାମାନେ এবି ସହିତ এবି ଯା ଆଉ ବିସି ଯା ସମାନ ହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କଣ ଓ এবି ର କିଏ ଓଜି ଆଉ ଇଏ ର କେତେ ଓଇ ଏଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ ଆଇ ହଁ କି ନା ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ସମବାହୁରେ এবି ସହିତ ବିସି ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସଂଖ୍ୟା କିଏ এবି ଯା ଆଉ ବିସି ଯା ସେମାନେ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଓଜି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିସି ସହିତ କିଏ ସମାନ ଏସି ସମାନ ଏ ବିସି ସହିତ ଏସି ସମାନ ହଁ କି ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ପୁଣି ଓ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କଣ ହବ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ କଣ ହବ OE is equal to OF ହଁ କି ନା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଓ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟି ସର୍ବସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ମାନେ ଇଏ କେତେ OE ସହିତ OF ସମାନ ନା ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ 2i ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ କଣ ଇକ୍ୱେସନ i2 ରୁ ଇକ୍ୱେସନ i ଓ ଇକ୍ୱେସନ 2i ରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ କଣ ପାଇଲୁ ନା ଓଜି ସହିତ ଓଇ ସମାନ ପୁଣି ଓ ସହିତ ଓଏଫ ସମାନ ତାହେଲେ ସବୁଟା ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ଓଜି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଏଫ ସମାନ ହେବେ ନା ତାହେଲେ ଅତଏବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅତଏବ କଣ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝିଗଲା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ବ୍ୟାସ ଏହାର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଗଣନ କରିଦେବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ এবি ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ
ହେଲା ସେ କହିଛି ଏଇ ଯେ ବ୍ୟାସଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲେଖିବା ଦତ୍ତ। ଦତ୍ତ ଲେଖିବା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ବୃତ୍ତର ନାଁ ହେଲା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ এবি ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। এবି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ଏଇଟା ଦତ୍ତ। ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ এই এবি ବ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା। ମାନେ এবି ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା। ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏସି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଏସି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓ ପି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ହେଲା କ'ଣ କରାଯାଉ? ଓ ପି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା? ଏସି ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାସ କ'ଣ ଜ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓପି ଲମ୍ବ ଏସି ପ୍ରତି, ଓପି ଲମ୍ବ ଏସି ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବା? ଯେହେତୁ ଓପି ଲମ୍ବ ଏସି ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ କରୁଛେ, କ'ଣ ହେଲା ନା ଓପି ଲମ୍ବ ଏସି ଜ୍ୟା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଓ ପି ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ କି ନା? ଆଉ ଏପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏ ଆସିଛି, ଓ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓପି ପି ପ୍ରତି କ'ଣ ଲମ୍ବ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓପିଟା ଏସିକୁ କ'ଣ କରେ? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ଯେ ଜ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ଛେଦକରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହବ? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ ଓପିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓପିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଓପିଏ ରେ ଓପିଏ କୋଣ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓପିଏ କୋଣ ଓପିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ କ'ଣ? ସମକୋଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଓପିଏ ସମକୋଣୀରେ ଓଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏପି ହେଉଛି ଏକ ବାହୁ। ଆମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓପିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଓଏ ହେଉଛି କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏପି ଏକ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ? ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଯେକୌଣସି ବାହୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେକୌଣସି ବାହୁଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଗୁଣ ଦେବା। ତାହେଲେ 2AO ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 2AP। ଆଜ୍ଞା 2AO ଯେ କେତେ? ଏବି ଆଉ 2AP ଯେ କେତେ? ଏସି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଥିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟାସ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? এবି ବଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅତଏବ এবି ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିହେଲା? ଯେହେତୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ବାହୁଠାରୁ ବଡ଼ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଟା। ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ। ତାହେଲେ AO ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AP। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ 2 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 2A ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 2AP, ତାହେଲେ 2AO ଟା କେତେ? AP ଆଉ 2AP ଟା ଯଦି AP ଇଜ PC ତାହେଲେ AC ହବ। ତାହେଲେ AB ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ AC। ତାହେଲେ AB ବ୍ୟାସ ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ୟା ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ
ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଜ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। କଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଏଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ତାମାନେ ଏ ଦିଟା ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ଦିଟା ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ବା ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କଣ ନା ସେମାନେ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ এবি ଜ୍ୟା ଆଉ ହେଲା ସିଡି ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ସେଇ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ହେଲା କଣ? ଏସ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର, ଏସ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିଲା? ଏସ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ এবি ସମାନ୍ତର ସିଡି ଏବଂ এবি ଓ ସିଡି ବୃତ୍ତର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଟାକ। ଏଇ ବୃତ୍ତର ତଳକୁ କିଏ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ରର ତଳକୁ କିଏ ଅଛି? ଦିଟା ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ କହିବା ନା ସେମାନେ ଜ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। এবি ଓ ସିଡି ଜ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବସମ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ ଜଣେ ସାନ ହେଇଥିବ, ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ এবি ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିଡି। କଣ ହେଲା? এবি ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଅଙ୍କନ କରିବା। କଣ କରିବା? ଅଙ୍କନ କଣ କରିବା ନା ଓପି ଲମ୍ବ ସିଡି ପ୍ରତି ଆଉ ଓ କ୍ୟୁ ଲମ୍ବ এবି ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓଏ ଆଉ ଓସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବୁଝିଲା କଥାଟା? କଣ କହିଲା ନା ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ এবି ଆଉ ଓପି ଲମ୍ବ ସିଡି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓଏ ଆଉ ଓସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଲେଖିବା କଣ? ଓପି ଲମ୍ବ ସିଡି ଏବଂ ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ এবି ଓ ଓଏ ଓସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରମାଣ କରିବା କଣ? ଯେହେତୁ ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ এবି ପ୍ରତି କଣ ହବ? ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ এবି ପ୍ରତି, ତାହେଲେ OQ ଏ କୋଣ କେତେ ହବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ କଣ ହବ ନା AQ ଇଜୁଆଲ BQ ହବ। AQ ଇଜୁଆଲ BQ ହବ। ହଁ କି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ OQA ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ କଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ? ତାହେଲେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ OQA ରେ OQA କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ OQA କଣ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ ହେଲା? ସମକୋଣୀ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାର OQA ହେଲା କଣ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଅତଏବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଓ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଓ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, AQ ହେଲା କଣ? ଭୂମି B, ଆଉ OQ ହେଲା P ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ତାହେଲେ ପିଥାଗୋରାସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କଣ? OA ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AQ ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ OQ ର ସ୍କୋୟାର। ହଁ କି ନା? ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ I। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ କଣ କରିବା? OP OP ଲମ୍ବ CD ପ୍ରତି, OP ଲମ୍ବ CD ପ୍ରତି। ତାହେଲେ ଯଦି OP ଲମ୍ବ CD ପ୍ରତି ହେଲା, ତାହେଲେ OPC କେତେ ହବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଏବଂ CP ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PD। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ OPC ରେ OPC କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ OPC କୋଣ କେତେ ହବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତ୍ରିଭୁଜ OPC ସମକୋଣୀ ହେଲା ନା? ସମକୋଣୀ
त्रिभुज रे ओसी है कौन ओसी स्क्वायर माने ओसी है कौन हमर कर्ण इज इक्वल टू सीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वेशन 2i जदि मैं आई किंतु 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 कौन लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओसी कहना वृत्तर एका वृत्तर व्यासार्ध एका वृत्तर व्यासार्ध यदि एका वृत्तर व्यासार्ध है ताहले ओएर स्क्वायर इज इक्वल ओसी रो स्क्वायर हबो ना ओएर स्क्वायर इज इक्वल ओसी रो स्क्वायर हबो ना हबनी यदि ओए इज इक्वल ओसी ताहले ओएर स्क्वायर इज इक्वल ओसी रो स्क्वायर तबे आमे लिखबा इक्वेशन आई ओ इक्वेशन 2i रु पाइलु जे कौन पाइलु ना ए क्यू रो स्क्वायर प्लस ओ क्यू रो स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी रो स्क्वायर प्लस ओपी रो स्क्वायर हां कि ना पाइलु कोन ना ए क्यू रो स्क्वायर प्लस ओपी रो स्क्वायर एटा समान हेले कि ओ रो स्क्वायर ओ सी रो स्क्वायर समान हेले तने एटा समान हे जने तने ए क्यू रो स्क्वायर प्लस ओपी रो स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी रो स्क्वायर प्लस ओपी रो स्क्वायर हां कि ना तने पाइलु कोन ना एक्यू रो स्क्वायर प्लस ओक्यू रो स्क्वायर आउ सीपी रो स्क्वायर प्लस ओपी रो स्क्वायर वर्तमान देख लक्ष्य कर एक्यू रो हमें केते माइनस करबा सीपी माइनस करबा आ ओपी रो हमें ओक्यू माइनस करबा तने लिखिबा तने एक्यू रो स्क्वायर एटी कोन अछि प्लस अछि माइनस सीपी रो स्क्वायर हेला हां कि ना एक्यू रो स्क्वायर माइनस सीपी रो स्क्वायर ताहले এটা কোন হবো ওপি র স্কয়ার মাইনাস ওকিউ র স্কয়ার হ্যাঁ কি না লক্ষ্য করো ওপি র স্কয়ার মাইনাস ওকিউ র স্কয়ার বর্তমান লক্ষ্য করো ওপি আর ওকিউ র ওপি বড় না ওকিউ সান ওপি বড় না ওকিউ সান মতে কো তাহলে ওপিটা বড় আছে ওকিউটা সান আছে হ্যাঁ কি না তেণু ইয়ার রেজাল্ট কোন হবে ইয়ার রেজাল্ট কোন হবে 0 ঠার বড় হবে যেহেতু ওপি বড় লিখবা যেহেতু ওপি P is equal to OQ plus QP তাহলে আমি কইবা না OQ টা OP টা কাঠার বড় হবে OQ ঠার বড় হবে তাহলে OQ ঠার বড় হলে তার রেজাল্ট কোন হবে OP র স্কয়ার মাইনাস OQ র স্কয়ার কোন হবে 0 ঠার অধিক হবে তাহলে আমি এটা লিখিবা তাহলে ইয়ে যদি 0 ঠার অধিক হলা তাহলে ইয়ে বি কোন হবে 0 ঠার অধিক হবে ধনাত্মক হবে তাহলে AQ র স্কয়ার গ্রেটার দেন CP র স্কয়ার হ্যাঁ কি না যেহেতু OP র স্কয়ার মাইনাস OQ র স্কয়ার 0 ঠার অধিক কাই দিব না যেহেতু OP ইজ ইকুয়াল OQ প্লাস QP তাহলে OP টা কাহার বড় এই OQ টা OQ ঠার বড় হবে এইটা বড় না এইটা বড় হবে কোটা বড় বড়টা বড় হবে কেন এদিকে মিশিকেটা হইছে তাহলে ইয়ে যদি 0 ঠার অধিক তাহলে ইয়ার বি ভ্যালু ইয়ার সাথে সমান আছে ইয়ে বি কোন হবে 0 ঠার অধিক হবে তেনো AQ র স্কয়ার গ্রেটার দেন CP র স্কয়ার যদি AQ র স্কয়ার CP র স্কয়ার বড় হয় তাহলে AQ ইজ ইকুয়াল CP হবে তাহলে AQ রে আমি যদি 2 গুণ দেবা 2AQ ইজ ইকুয়াল টু এটা কত হবে 2CP মানে 2AQ টা কত হবে AB গ্রেটার দেন এটা হবে কত CD তাহলে আমরা পাইছিল কোন AB গ্রেটার দেন CD পাইছিল না তাহলে প্রমাণ হলা যে অতএব জ্যাদ্বয় সর্বসম নুহନ୍ତି জ্যাদ্বয় সর্বসম নুহନ୍ତି সর্বসম নুহନ୍ତି বুঝিলা না বুঝিলা না কারণ AB বড় হলা CD সান হলা বুঝিলা नंबर प्रश्न अछि AB ओ CD गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्या AB इज इक्वल टू CD केते 8 सेमी वृत्तर व्यासार्ध 5 सेमी हेले ज्या द्वयर मध्य दूरता केते ताला हम देखिबा गोटे वृत्तर एस वृत्तर कोन दुईटी समांतर ज्या कि AB सहित कि समांतर CD AB और CD दुईटी समांतर ज्या ता बाद से कोइछि AB और CD समान AB रो भी 8 सेमी और CD रो भी 8 सेमी दर्घ्य हैला तार जे वृत्तर व्यासार्ध 5 सेमी वृत्तर व्यासार्ध ने वृत्तर केंद्र एटा हबो वृत्तर व्यासार्ध हला एते 5 सेमी 5 सेमी हेले जे कुछ जे ज्या द्वयर मध्यवर्ती दूरता निर्णय करो माने ए ज्या दुइटी नेकी ए ज्या और ए ज्या रो दूरता निर्णय करो ताले हम दूरता निर्णय करबा हां केना एटा वो ताले लिखिबा दत्त देला एस वृत्तर ओ केंद्र एस वृत्तरे ओ केंद्र हां कि ना वर्तमान AB समांतर CD
এবি ସମାନ୍ତର ସିଡି ପୁଣି এবি ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଡି 8 ସେମି ମାନେ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ 8 ସେମି ହବ ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି କେତେ 5 ସେମି ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଲା ପି ଏଟା ଧର କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ପି କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଏଇ ପି କ୍ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମାନେ ପି କ୍ୟୁ କେତେ ସେଇଟା ଦୂରତା ନା ସେଇଟା ମାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ନା ଓଏ ଓ ଓସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଓଇ ଏବଂ ଓସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ ସିଡି ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ହଁ କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ ସିଡି ପ୍ରତି ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁ ଆଉ ଡିକ୍ୟୁ ସମାନ ହବ ଦେଖିବା ଓକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ ସିଡି ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଓ କ୍ୟୁ ସି କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କଣ ହବ ନା ସିଡି ନା କଣ ଲେଖିବା ସିକ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଅଫ ସିଡି ସେଇଭଳିଆ ପୁନଶ୍ଚ ଓପି ଲମ୍ବ এবି ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଓପି ଏ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଏପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଅଫ এবି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ଅଛି এবି ସହିତ ସିଡି ସମାନ ତାହେଲେ ହାଫ ଅଫ এবି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା ଦତ୍ତ ଲେଖିଦବା ହାଫ ଅଫ এবି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଅଫ ସିଡି ତାହେଲେ ହାଫ ଅଫ এবି କେତେ ହାଫ ଅଫ এবି ହେଲା କେତେ 8 ଇଏ ବି ହବ এবି ହେଲା 8 ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା ହାଫ ଅଫ এবି ଟା ଆମେ କୋଉଟା ନବା ନା ଇଏ ନବା କଣ ସିକ୍ୟୁ ନବା এবି ର ହେଲା ଏପି ଆଉ ସିଡି ର ହେଲା ସିକ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଏପି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେଲା ସିକ୍ୟୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏପି ଆଉ ସିକ୍ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ 8 ହେଇଯିବ ନା 2/8 ତାହେଲେ 4 ସେମି ତାହେଲେ ଇଏ ବି ହେଲା 4 ସେମି ଇଏ ବି ହେଲା 4 ସେମି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ OPA ସମକୋଣୀରେ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ OP ଲମ୍ବ এবি ପ୍ରତି ତେଣୁ ଇଏ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ OPA ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ OA କଣ ମାଇଛି OA ଦେଲା କେତେ OA ହେଲା H ଦେଲା 5 ସେମି ତାପରେ ଏପି ଦେଲା B এটা B ହେଲା କେତେ 4 ସେମି ତାହେଲେ OP କେତେ ହବ OP P is equal to H ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ B ର ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ ଓଭର ତାହେଲେ କେତେ ହବ 5 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4 ର ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ ଓଭର 25 ମାଇନସ 16 ର ରୁଟ ଓଭର କେତେ ହବ 9 କେତେ ହବ 3 ତାହେଲେ OP କେତେ ହେଇଗଲା 3 ସେମି OP is equal to 3 ସେମି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଏଠି এবি ଆଉ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି এবି ଆଉ ସିଡି କଣ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସମ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବି 8 ସେମି ଇଏ ବି 8 ସେମି ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ ହେବେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ OP is equal to OQ ତାହେଲେ OP ଯଦି OQ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା PQ is equal to OP plus OQ ତାହେଲେ OP is equal to OP କେତେ ଅଛି OP ସହିତ କିଏ ସମାନ OQ ବି ସମାନ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମ ଅଛି ଯେହେତୁ OP is equal to OQ ତାହେଲେ OP ଟା କେତେ ଦେଇଛି 3 ସେମି ତାହେଲେ ଇଏ ବି ହେଲେ କଣ ଏଇଟା ଲେଖିବା OP ଲେଖିବା OQ ଜାଗାରେ OP ଲେଖିବା ଇଏ ହେଲା 3 ସେମି ତାହେଲେ 6 ସେମି ତାହେଲେ ଅତଏବ ଲେଖିବା
ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 6 ସେମି ଦୂରତା ଅଛି। 6 ସେମି ଦୂରତା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? যেহেতু এপি জুল সিকিউ তাহলে এপি সিকিউ কেতে হবে তাহলে এপি ও সিকিউ 4 সেমি হবো তাহলে ত্রিভুজ ওপি সমীকরণরে ওপি যেহেতু লম্ব এপি ଅଛି তাহলে এ সমীকরণ ত্রিভুজ তাহলে ও ହେଲା h 5 সেমি এপি ହେଲା b ହେଲା 4 সেমি তাহলে ওপি p h স্কয়ার মাইনাস b র স্কয়ার র √ তাহলে 5 স্কয়ার মাইনাস 4 স্কয়ার কেতে হবে 3 তাহলে কেতে হবে ওপি ହେଲା 3 সেমি কিন্তু ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଓପି ଜୁଲ ଓକି ହବ ତାହେଲେ ଓପି ଜୁଲ ଓକି ହବ ତାହେଲେ OPQ ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା OP ପ୍ଲସ୍ OQ ବର୍ତ୍ତମାନ OQ ଜାଗାରେ ଆମେ OP ଲେଖିଦେବା କାହିଁକି ନା OP OQ କଣ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ OP ହେଲା 3 ସେମି ପୁଣି OP ହେଲା 6 ସେମି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଲା କେତେ 6 ସେମି ବୁଝିହେଲା।